हुकूमत ने कबायली इलाकों से रिलेटेड 25 जून को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की कन्वीनियरशिप अमीर मुकाम को दी। उस कमेटी ने पहली मीटिंग की 1 जुलाई को और आज दूसरी मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास न कंसल्टेशन हुई, न इसकी ज़रूरत है, न ये आईनी और क़ानूनी दायरे कार में है। लेकिन आज उसका सिर्फ नोटिस में दिया गया मौजू ये था कि कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए कोई तजावीज़ दी जाए। इस वक्त जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे दाएं बाएं और कड़े हमारे कबायली इलाकों से मुंतखब शुदा नुमाइंदगान, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, वो सारे इस वक्त मौजूद हैं। कबायली इलाका हमेशा से सेंसिटिव इलाका रहा है और इसके हर इक़दाम को हमेशा से नज़ाकत की बुनियाद पर देखा गया है। कबायली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब होते हैं और 7 MNAs इस मरतबा मुंतखब हुए थे। उन 7 MNAs में से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसी तरह वहाँ से 17 MPAs मुंतखब होते हैं उन इलाकों से और उन 17 MPAs में से 14 MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट में हैं। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। सूबाई हुकूमत की सूबाई असम्बली के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। हम समझते हैं यह आईन और क़ानून की खिलाफ वर्जी है। रीज़न यही है कि कौमी असम्बली में सफ़रान वाली कमेटी इस वक्त मौजूद है। उस कमेटी की चेयरमैनशिप, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ है। इस कमेटी ने 5वां मीटिंग इसका 10 तारीख को होना है। कभी कोई एजेंडा ऐसा नहीं रहा कि असम्बली ये कंसिडर करे कि कबायली इलाकों के लिए कोई जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए किसी पॉइंट पे गौर व हाउस किया जाए। इसी तरीके से सेनेट में भी सफ़रान की स्टैंडिंग कमेटी मौजूद थी, जिसकी चेयरमैन साहब मरहूम साजिद मीर साहब के पास थी। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर मौजूद थे। उसने भी कई सारी मीटिंग की। किसी एक मीटिंग में भी कभी भी कबायली इलाकों के लिए जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने का कभी कोई मौजू ज़ेर बहस नहीं आया। उसकी रीज़न यही है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास जा चुका है 2010 से, और 25वीं तरमीम के बाद जब कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, उसके लिए रिकमेंडेशन दे। इसके लिए लेजिस्लेशन करना, कोई कानून साजी करना, कोई मौजू ज़र बहस लाना, उसके लिए कोई तजावीज़ दरना, ये सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है। इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस कमेटी को डिसबैंड करे। ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है, लोगों में ऐसा कोई सेंसिटिविटी हो जाती है कि ऐसा ना हो ये मर्जर की तरफ जो है उसको ख़त्म करने की एक साजिश हो। लिहाजा वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फ़ौरन डिसबैंड कर दे और इससे रिलेटेड जो कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली वो अपने अंदाज से इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करते रहेंगे। हुकूमत ने जो वट एवर रीज़न्स उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी का मैंडेट ये दिया कि जिरगा सिस्टम को ट्राइबल एरियाज़ में रिवाइव करने के लिए आप कोई सजेशंस करें या कुछ बना लें। हमारा सिंपल रिस्पांस उसको ये है कि ये सारे हमारे PTI ही की वहाँ मेजॉरिटी है। 17 में से 14 MNA हम MP हमारे हैं, 7 में से 5 MNA हमारे हैं, सूबाई असम्बली हमारी है। हम कह रहे हैं कि 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है, ना वफाकी हुकूमत ना नेशनल असम्बली के पास है, पीरियड। इसमें कुछ भी वो नहीं कर सकते। लिहाजा हम उनको कहते हैं जब आप इधर बैठते हैं और आप कमेटी बैठते हैं, वरना प्रैक्टिकली तो आपने सफ़रान मिनिस्ट्री को भी इसीलिए डिज़ोल्व किया था कि वो आपका पास मैंडेट नहीं रहा था। लिहाजा हम कहते हैं जब आपके पास ये मैंडेट नहीं है, आप फिर भी कमेटी बनाएं, आप फिर भी लोगों को बुलाएं, तो लोगों में शकूक व शुबहात बनते हैं। ट्राइबल एरिया बड़ा सेंसिटिव है, लिहाजा आप इसको
ڈسبینڈ کرے. اگر کچھ ہے تو سب کچھ ہوگا. عوامی نمائندے یہ موجود ہیں. اگر ان کی کوئی سی قسم کی لیجسلیشن کی کوئی خواہش ہے تو وہ اپنے پروپوزل صوبائی حکومت ہی کے پاس لے کے جائے گی اور صوبائی اسمبلی ہی لیجسلیشن کرے گی. ایف سی آر کب کے ختم ہو چکا ہے, وہ ریوائیو نہیں ہو سکا, وہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ نہیں رہا, صوبوں والا ہے, وہ تو پرانا تھا غیر, یعنی وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے جرگے کا کہا ہے. جرگے ٹو دا ایکسٹینٹ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اگر جرگہ واقعی کوئی لوگوں کا ڈیمانڈ ہے تو وہ لوگ بتائیں گے, وہاں صوبائی حکومت اور صوبائی سی ڈی آر موجود ہے. اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے, جب ساری عوام یہ چاہتی ہے کہ ایسے نہ ہو, تمام عوامی نمائندے یہاں چاہتے ہیں ایسے نہ ہو, اگر اس دھوس دھاندلی جس طریقے سے آپ نے اپنی میجورٹی بنا لی ہے, اگر آپ اس طریقے سے اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو فاٹا کا ریاکشن آئے گا اور وہ ریاکشن آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بس میرے لیے اتنا کہنا کافی ہے. کیا ضرورت پیش آئی مرجر کی؟ 40 سال تک وار زون رہنے کی وجہ سے جو فاٹا پیچھے رہ گیا تھا, اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عوامی نمائندوں کے تھرو اور عوام کے تھرو فنڈ خرچ کیا جائے گا ٹرانسپیرنٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی ملک کی سطح پر لانے کے لیے ایکسٹرا فنڈز دیے جائیں گے ایکس فاٹا کو, اور اس کے لیے مرجر کا ہونا ضروری ہے. ویسے تو ایم این ایز اور سینیٹرز موجود تھے فاٹا کے, لیکن مرجر کے لیے ضروری تھا کہ آرٹیکل 47 جو کہ گورنر کا اختیار تھا اس کو ہٹایا جائے اور اس کی جگہ اختیار, چونکہ فاٹا کے ایم این ایز ایم پی ایز سارے ملک کے لیے, ایم پی ایز نہیں تھے, ایم این ایز سینیٹر سارے ملک کے لیے لیجسلیشن کر سکتے تھے, بجٹ ڈسکس کر سکتے تھے, لیکن فاٹا کے لیے نہیں کر سکتے تھے. تو فاٹا کے لیے فاٹا کے نمائندوں کو کے لیے لیجسلیشن کا اختیار اور بجٹ کا اختیار دینے کے لیے آرٹیکل 47 ہم نے پروپوز کیا اس بل میں جو پی ایم ایل این کی حکومت نے پیش کی تھی, اور کوشش ہماری تھی. وہ مرجر ہو گیا لیگل. اس کے بعد الیکشن ہوا, پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اور ایڈمنسٹریٹو مرجر کی ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت کے اوپر آن پڑی. تو ہم قبائل کے ساتھ بیٹھ گئے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بل کے اندر, یہ ابھی شیخ وقاص صاحب اور میرے اور بھائی بات کریں گے, 3% چاروں صوبوں سے اور 3% اور مرکز سے فنڈز کی بھی کمٹمنٹ تھی. 4 پوائنٹس رکھے گئے. نمبر 1, قبائل تھے, قبائل ہیں اور قبائل رہیں گے. نمبر 2, ایف سی آر کا قانون اٹھایا جائے گا. نمبر 3, ہم قبائل کی زندگی کو تبدیل نہیں کریں گے, وہ ایک قبائل کی طرح زندگی گزاریں گے. اور نمبر 4, کہ جو بائی-لا وہ سیٹل ایریا کے مراعات سے محروم تھے, وہ مراعات ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. آج اس کے نتیجے میں ایم پی ایز, سینیٹرز اور ایم این ایز اپنے ایکس فاٹا کے لیے لیجسلیشن بھی کر سکتے ہیں اور منی بل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. میں صرف یہ سوال اس وقت کرتا ہوں کہ یہ چیئرمین صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے ریگارڈنگ لیگلٹی آف دس. آج جو امیر مقام نے میٹنگ بلائی تھی, اور میں پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو میرے باقی دوست بیٹھے اور شیخ وقاص صاحب ان کمٹمنٹس کی بات کریں گے کہ جو کمٹمنٹس پی ایم ایل این نے اپنے بل میں کی تھی اس پر کتنا عمل ہوا, جو آج امیر مقام کو فکر ہے پی ٹی آئی فاٹا کے لوگوں کو.